সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র ভারত 1950 সালের 26শে জানুয়ারি আজকের এই দিনটিতে ভারতীয় সংবিধান কার্যকর হয়। 1950 সালের 26শে জানুয়ারি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র যখন হয়ে ওঠে, সেই সময়ে সেই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে ভারতের রাষ্ট্রপতি সেই সময়ে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ দ্বারা ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। 1950 সালের 26শে জানুয়ারি থেকে শুরু করে আজকে 2025 76তম প্রজাতন্ত্র দিবসে আমরা পদার্পণ করে চলেছি। সারা ভারতবর্ষের সাথে সাথে পুরো রাজ্য, জেলা, প্রতিটি ওয়ার্ডগুলিতে অত্যন্ত সাড়ম্বর এবং শ্রদ্ধার সাথে এই প্রজাতন্ত্র দিবসটি পালন করা হচ্ছে। আমরা এখন সরাসরি উপস্থিত রয়েছি খনি শহর রানীগঞ্জ এলাকায়, যেখানে আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে আজকের 26শে জানুয়ারি এই দিনটি, প্রজাতন্ত্র দিবসের এই দিনটি কিভাবে শ্রদ্ধার সাথে পালন করা হচ্ছে সরাসরি আমাদের সেই চিত্রপট আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে আপনাদের কাছে তুলে ধরবো। আমরা এই মুহূর্তে চলে এসেছি খনি শহর রানীগঞ্জ এলাকায় এবং আমাদেরকে সরাসরি জানাই বড় অফিস কার্যালয় থেকে রানীগঞ্জের নেতাজির যে প্রতিকৃতি মূর্তি আছে, সেই মূর্তিতে মাল্যদান, বিভিন্ন স্কুল কলেজ বিভিন্ন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দপ্তরগুলিতে আজকে জাতীয় পতাকা অত্যন্ত সাড়ম্বর এবং শ্রদ্ধার সাথে পালন করা হচ্ছে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। এবং তার সাথে সাথে বিভিন্ন ওয়ার্ডগুলিতে এখন আপনাদেরকে আমরা তুলে ধরবো 92 নম্বর ওয়ার্ড যে স্থানীয়রা রয়েছে, তারা রানীগঞ্জের তারবাংলা স্থিত মধুয়া মোড়ে সেখানেও ফ্ল্যাগ হোস্টিং এর মাধ্যমে বাচ্চাদের চকলেট এবং খাতা কলম বিতরণের মাধ্যমে আজকের এই দিনটি পালন করছে। এবং আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, রানীগঞ্জের 35 নম্বর ওয়ার্ড যে রনায় রয়েছে, সেই এরিয়াতে আজাদ সমাজ পার্টির তরফ থেকে একটা র্যালি ইতিমধ্যে তাদের ঝান্ডা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। রানীগঞ্জ শহরতলির মুখ্য মার্গগুলি পরিক্রমা করার পর বিভিন্ন জায়গায় তাদের রয়েছে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং মাল্যদানের পর্ব। সেই দৃশ্য সরাসরি আপনাদের সাথে আমরা তুলে ধরবো। এখন যে মুহূর্তে আমরা যে জায়গায় উপস্থিত রয়েছি সেটি হচ্ছে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের ভবনের ঠিক সামনে, যেখানে আজকে 26শে জানুয়ারিকে সামনে রেখে আইএমএর তরফ থেকে এই বিল্ডিং এ শুরু হতে চলেছে রক্তদানের পালা। সেই দৃশ্য সরাসরি আপনাদের কাছে আমরা তুলে ধরবো। আসুন দেখে নিচ্ছি শহরতলির আর কোন কোন প্রান্তে 26শে জানুয়ারিকে ঘিরে কি অনুষ্ঠান কর্মসূচি হতে চলেছে। भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर आज रानीगंज के विभिन्न इलाकों में इस दिन को पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। नेताजी मोड़ पर रानीगंज बोरो 2 चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा द्वारा झंडा फहराया गया। यहाँ पर राष्ट्रीय गीत गाया गया। इस मौके पर मुजम्मिल शहजादा ने कहा कि आज संविधान का हम लोग का देश आज़ाद हुआ था 1947 में, संविधान बना था 1949 में। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाए थे और पार्लियामेंट्री का 1950 से चालू हुआ था। आज सबसे पहले हम लोग रानीगंज बोरो 2 का ऑफिस में हमारे काउंसलर साहिबा और अख्तरी खातून और हमारे काउंसलर शक्ति दुईदास और हमारे ओवसियर साहब तौसीक बाबू और जितने सारे हमारे स्टाफ और वर्कर सब मिलकर हम लोग पहला झंडा फैलाए, वहाँ पर ही फहराए ऑफिस में। और उसके बाद नेताजी स्टैच्यू में आए हैं, यहाँ मालादान किए हैं और पूरा रानीगंज अंचल के वासियों को देश के आज़ादी के शुभकामना जना रहे हैं। ये आज़ादी जो हम लोग को बहुत जद्दोजहद से मिली थी, संविधान बना था, इसी में हम लोग को सबको एक होकर खड़ा रहना है, संविधान को मान के चलना है और इसी में हम लोग को कायम रहना है। दूसरी तरफ रानीगंज के 92 नंबर वार्ड अंतर्गत मथुआ मोड़ इलाके में भी झंडा फहराया गया। यहाँ पर बच्चों के बीच मिठाइयाँ और चॉकलेट बांटे गए और इस कार्यक्रम का आयोजकों ने भी लोगों को गणतंत्र दिवस की अहमियत के बारे में जानकारी दी। পক্ষ থেকে আগত প্রত্যেকটি মানুষদের জানাই দিন আজকে হয়ে গেছে ৭৬, এই আজকে আমরা পালন করছি ৭৬ গণতন্ত্র দিবস পালন করছি। বন্ধুগণ, শুভেচ্ছা, আমাদের আজকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি
कि राष्ट्रपति আমরা পেয়েছি আমাদের মুর্মু মহাশয়া আমাদের দ্রৌপদী মুর্মু মহাশয়া এই গণতন্ত্র দিবস ঝান্ডা স্যালুট করলেন, প্রণাম জানালেন এই দেশকে পতাকাকে। আর দেশের পতাকা জাতীয় পতাকা, এটা গর্বের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে আমরা পেয়েছি। আজকে গর্বের বিষয় যে আজকে আদিবাসী শিডিউল ট্রাইব আমাদের আজকে দেশে গর্বিত যে আজকে। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर रानीगंज के IMA हाउस में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। পেশেন্টের জন্য একটা জায়গায় দুটো বেড ছিল, পেশেন্ট চেকআপের জন্য 20টা বেড ছিল। তারপরে আমাদের আজকে রক্তদান শিবির চলছে। রক্তদান শ্রেষ্ঠ দান। সব কিছু কিনতে পাওয়া যায়, রক্ত কিনতে পাওয়া যায় না। অথচ মানুষের যে কোনো পরিস্থিতিতে অসুস্থ হয়ে পড়লে অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, রক্তক্ষরণ হতে পারে, সার্জিক্যাল অপারেশন হতে পারে, নানান কারণে রক্ত আমাদের সবসময় প্রয়োজন হয়। তো সেই জন্যে রক্তদান শ্রেষ্ঠ দান, এবং আবারও বলছি রক্ত কিনতে পাওয়া যায় না। তাই এই দান যদি আমরা করি আমাদের ভালো লাগে, মনের দিক থেকেও আমরা ভালো থাকি, এবং এই রক্ত যদি মানুষের কাজে লাগে এর থেকে বড় জিনিস আর কিছু হয় না। তাই প্রত্যেক বছর আমরা IMA বিল্ডিংয়ে একটা রক্তদান শিবির আয়োজন করি। আর 26শে জানুয়ারির মতো শ্রেষ্ঠ দিন আর কিছু আমরা পেলাম না, এর থেকে আর ভালো কোনোভাবে উদযাপন করার মতো। তাই আমরা রক্তদান শিবির দিয়ে আজকে 26শে জানুয়ারি আমরা সেলিব্রেট করছি। डॉक्टर पियाली दासगुप्ता, सेक्रेटरी IMA रानीगंज। आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी आज रानीगंज में विभिन्न स्थानों पर गणतंत्र दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रानीगंज के रोनाई इलाके से एक विशाल रथ यात्रा निकाली गई। इसका मकसद गणतंत्र की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना है। मकसूद জেলা সেক্রেটারি আপনি অ্যাডভোকেট প্রদীপ রুইদাস রয়েছেন, আসানসোল সাব ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট সঞ্জয় হাড়ি রয়েছেন, দুর্গাপুর সাব ডিভিশনাল প্রেসিডেন্ট ওয়াসিম আনসারি রয়েছেন, সেক্রেটারি আপনার শম্ভু দাস রয়েছেন, ব্লক প্রেসিডেন্ট আমাদের সারাফত ভাই রয়েছেন, ডিস্ট্রিক্ট কোষাধ্যক্ষ আমাদের নন্দকিশোর রাজক রয়েছেন, ঠিক আছে, ব্লক আমাদের আসানসোল সাব ডিভিশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট গোলাম আলী রয়েছেন, এই সমস্ত কর্মকর্তারা রয়েছেন। রনাইয়ের ফুটবল কি করবেন তারপরে? রোনাই আমাদের এটা সেন্টার পয়েন্ট, রোনাই যে গ্রাউন্ড এখান থেকে যাওয়া রেলি। आज 26 जनवरी 2025 जो गणतंत्र दिवस का ही हम लोग जो पालन करते हैं, उस पे जो गणतांत्रिक अधिकार हम लोग को मिला है संविधान का तरफ से, तो संविधान का सम्मान में संविधान रथ यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। ये प्रोसेशन आपका रोनाई फुटबॉल ग्राउंड से बंस क्लब मोड़, रानीगंज बाजार होकर बंस क्लब मोड़, वहाँ से बंस क्लब मोड़ से हम लोग 11 से जेके नगर, चलबलपुर, चपुई, चांदा निकले, चांदा का हाईवे पकड़ेंगे। वहाँ से फिर हम लोग निगाह मोड़ में बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू है, वहाँ पे माल्यदान करके फिर हम लोग आसनसोल कोर्ट से होकर के श्रीपुर तिनपटिया में ख़त्म करेंगे। और सबसे स्टार्टिंग में एक बात है, यहाँ पे हम लोग गौ से बंगाला मज़ार में माल्यदान करके निकलेंगे। मोहम्मद मकसूद। वहीं 79 नंबर वार्ड अंतर्गत राजाबांध इलाके में रानीगंज TMC अल्पसंख्यक सेल के पूर्व अध्यक्ष इंतखाब खान के नेतृत्व में भी आज ध्वजारोहण किया गया और छोटे छोटे बच्चों के बीच मिठाइयां और चॉकलेट के साथ साथ लेखन सामग्री बांटी गई। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। अंडाल ब्लॉक के उखरा में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर फहराया गया राष्ट्रीय तिरंगा। इस दौरान उखरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव नवीन गुप्ता ने कहा कि
देखिए, आज भारत को गणतंत्र हुए 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं। गणतंत्र होने के पहले स्वतंत्र हुआ था भारत 15 अगस्त 1947 को। भारत के स्वतंत्र आंदोलन जो था, स्वतंत्रता आंदोलन था, इसमें गरम दल के लोग थे, नरम दल के लोग थे। जहां एक तरफ नमक आंदोलन हुआ, सत्याग्रह हुआ, दूसरी तरफ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज़ाद हिंद फौज भी था। मिलकर के देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और संविधान की रचना हुई पूर्ण रूप से गणतंत्र भारत 26 जनवरी 1950 के हुआ। और भारत का संविधान ऐसा है कि विश्व में कितने भी देशों के संविधान को देख लीजिए, भारत के संविधान के मुकाबले कोई नहीं है। ये संविधान हम लोगों को देता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं, भाई भाई सबको इसको समान अधिकार है, हम लोग एक साथ चलते हैं। तो ये कैसे हुआ? ये एकता के बदौलत हुआ। और संविधान जो हम लोग का है वो बहुत महान संविधान है। हम लोग बहुत संविधान के बदौलत हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और ये संविधान ही है जो हम लोग को आगे लेकर के जाएगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तरफ से लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा और आशा करता हूँ आने वाले समय में उखरा के संलग्न और भी जो क्षेत्र हैं और पूरा भारतवर्ष तरक्की करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे। यही हमारी शुभकामना, शुभेच्छा। और मैं नवीन गुप्ता, सेक्रेटरी उखरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इस दौरान महादेव दत्ता, सोहेल अहमद सिद्दीकी, हरि केजरीवाल, रामनाथ गुप्ता, त्रिलोकी शर्मा तथा समस्त उखरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी सदस्यगण उपस्थित रहे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को बधाई हो। जो आए हैं उन्हें भी बधाई, जो नहीं पहुंच पाए हैं उन्हें भी बधाई। पूरे चैम्बर संघ में है, साथ में रहता है। चैम्बर की गतिविधि पिछले 2-4 महीनों में, 6 महीनों में देखी गई है। इसी गतिविधि से आगे बढ़े और सभी सम्मिलित रहें तो हर काम भी संभव है। जो अवस्था में हम लोग गुजर रहे हैं, इस अवस्था को अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस साल 26 जनवरी को 76वां लोकतंत्र दिवस मनाने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस वर्ष संविधान लागू होने की 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए इस बार का लोकतंत्र दिवस और भी अधिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। दुर्गापुर में भी यह दिन कई संगठनों की पहल पर मनाया जाता है। प्रांत कांग्रेस नेता तरुण रॉय ने आज सुबह से दुर्गापुर में कई गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने सबसे पहले अपने बचपन के स्कूल गोपाल मार्ट जूनियर प्राइमरी स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहाँ उन्होंने गणतंत्र दिवस पर छात्रों को संबोधित किया। फिर उन्होंने वार्ड नंबर 34 में अपने क्लब के कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कार्यालय टैगोर एवेन्यू बॉयज़ क्लब में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहाँ उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को देश के संविधान की गरिमा और सम्मान की रक्षा की शपथ दिलाने की बात कही। यहाँ उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को देश के संविधान की गरिमा और सम्मान की रक्षा की शपथ दिलाने की बात कही। तरुण रॉय ने अपने भाषण में कहा कि हमारे देश का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है। हमारा संविधान गांधी, अंबेडकर और नेहरू जी के वर्षों के आदर्शों और परंपराओं को लेकर चला आ रहा है, इसलिए इसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। इसके बाद उन्होंने कई सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। स्लम एरिया में बच्चों के बीच चॉकलेट व मिठाइयाँ बांटी। আজকে ভারতবর্ষের ৭০তম আগে আমরা বলতাম প্রজাতন্ত্র দিবস, এখন প্রজা নয়, রাজা নয়, কেউ নয়, সাধারণতন্ত্র দিবস, রিপাবলিক ডে। সারা ভারতবর্ষে এই দিনটি পালন করছে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। ভারতবর্ষে
যেসব ব্যক্তিরা মহিষীর আত্ম বলিদান করেছিলেন তাদের আমরা স্মরণ করছি। আজকের দিনটিতে ভারতবর্ষের সংবিধান তৈরি হয়েছে। আমরা কেমন ভাবে থাকবো, আমরা আমাদের চাওয়া পাওয়া, আমাদের প্রশাসনিক অধিকার কি হবে, আমরা ভারতবর্ষের মানুষ আমাদের কি অধিকার, ভারতবর্ষের আইন আমরা কিভাবে চলবো, সমস্ত কিছু নীতিবদ্ধ করা হলো। ভারতবর্ষের সংবিধান তৈরি, একটা দেশ এইভাবে চলবে। আজকে (2025) আমরা যখন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছি, আমরা এই পতাকা উপরে সবসময় থাকুক, মাথা উঁচু করে থাকুক। যখন আমরা প্রতিশ্রুতি নিচ্ছি, তখন ভারতবর্ষের একজন মানুষ, যাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে কোনো ভূমিকা নেই, ভারতবর্ষের কিছু মানুষ ভারতবর্ষের মানুষের ভেতরে দুর্বলতাকে সুযোগ দিয়ে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। আমরা যখন এই দিনটি পালন করছি এবং প্রতিশ্রুতি নিচ্ছি যে दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। केंद्र सरकार से पद्मश्री पुरस्कार मिलने के बाद बेलडांगा भारत सेवाश्रम मठ के अध्यक्ष प्रदीप्तानंद महाराज उर्फ कार्तिक महाराज ने राजनीति में आने के संकेत दिए हैं। रविवार को बेलडांगा आश्रम में उन्होंने कहा कि भारत की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुए अब समय आ गया है कि सन्यासी राजनीति में प्रवेश करे। उन्होंने किसी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा वह पार्टी जो भारत के लोकतंत्र की रक्षा करेगी। मैं सनातनियों के साथ खड़ा रहूंगा और उनके साथ खड़ा रहूंगा। না সেটা তো যার যেটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তারা বলবেন, কিন্তু আমি জানি আমি কি কাজ করি। আমার মধ্যে আমি হিন্দু নিঃসন্দেহে, কিন্তু আমি যখন সেবা কাজ যখন রিলিফ হয় তখন আমরা এগুলো জাতি বিচার করি না। ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন, তখন সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে বহুরূপের সম্মুখে তোমার ছাড়ি প্রদান করেছে ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সে হচ্ছে ঈশ্বর। এই জন্যই আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজ এই সংঘের নামকরণ করেছেন ভারত সেবাশ্রম সংঘ। সুতরাং প্রত্যেকটা ভারতবাসীর এই আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত, তারা গর্বিত হওয়া উচিত। আর আমি সেই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছি বহু সৌভাগ্যে, আমার সনাতন হিন্দু ধর্ম। সুতরাং আমার ধর্ম, আমার সংস্কৃতির প্রচার প্রসার সারা জীবনের শেষ বিন্দু পর্যন্ত হবে। আপনি তো কোনোদিন রাজনীতিতে ইন্টারেস্টেড নয়, কিন্তু দেখা যায় আপনাকে ঘিরে একটা রাজনীতি সবসময়। এই রাজনীতি এখন তো নোংরা রাজনীতি শব্দের কথাটা মানেই তারা জানে না। রাজনীতি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ নীতি, রঞ্জ ধাতু থেকে উৎপত্তি, আর নীতি কথাটা যোগ রয়েছে। সুতরাং রাজনীতি হচ্ছে একটা এখনকার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়া হবে না। রাজনীতি মানে যখন নচ দণ্ডম নচ দান্ডিক নচ রাজ্যম নচ রাজা, তখন ধর্মই ছিল। আর আমরা সেটাতে বিশ্বাসী। লোকে অনেক রকম বলতে পারে, তাদের চিন্তা ভাবনা করতে পারে। আপনাকে কোনোদিন দেখতে পাবো রাজনীতি নামে নাই? সেরকম ধরনের কোনোদিনই হবে না, কারণ এটা আমরা তো। তবে হ্যাঁ, রাজনীতির পেছনে থেকে আমরা সহযোগিতা করব, কারণ এটা শিবাজি করে গেছে। শিবাজির সময় রামদেব স্বামী করেছেন, ভগবান রামচন্দ্রের সময় আমাদের করেছেন, বশিষ্ঠদেব করেছেন, বিশ্বামিত্ররা করেছেন। সুতরাং আজকে রাজনীতিতে না আসার ইচ্ছা থাকলেও। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
देश के बाकी हिस्सों के साथ आज मालदा में भी 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। जिला मजिस्ट्रेट नितिन सिंघानिया ने मालदा जिला खेल संघ स्टेडियम में मुख्य सरकारी समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद एक सामूहिक परेड आयोजित की गई। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक ने परेड को सलामी की। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक ने परेड की सलामी ली। आज मार्च पास्ट में विभिन्न पुलिस बलों, स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों तथा विभिन्न सरकारी विभागों ने भाग लिया। इस विशेष समारोह में अनेक विषयों पर रोचक झांकियां निकाली गई। इस कार्यक्रम को देखने के लिए मालदा स्टेडियम में बड़ी संख्या में आम लोग भी एकत्रित हुए। সেই কারণে আমরা ভারতবাসী প্রত্যেক বছর এই দিনটিকে প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে মর্যাদার সঙ্গে পালন করে থাকি। আজকের এই দিনে আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করি আমাদের সংবিধানের রূপকার ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, সংস্কৃতি, পরিকাঠামো ইত্যাদি বিষয়গুলির উপরে আমাদের জেলার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জেলার ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সকল সংস্থা, পৌরসভা এবং জেলার সকল সরকারি দপ্তরগুলি জেলাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে চলেছে। আমাদের সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পগুলি আমাদের জেলায় অত্যন্ত সাফল্যের সাথে রূপায়িত হয়েছে। যেমন নারী ও শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে 55,189 জনকে বার্ধক্য ভাতা, 14,866 জনকে মানবিক ভাতা, 42,763 জনকে বিধবা ভাতা দেওয়া হয়েছে। 33 জন শিশুকে পড়াশোনা করার জন্য অর্থনৈতিক সাহায্য করা হচ্ছে। এছাড়া প্রত্যয় নামক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে এবং কন্যাশ্রী যোজনার সাহায্যে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ গড়ে তোলা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব ধারণা প্রস্তুত ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কন্যাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে আজ পর্যন্ত 6,18,002 জন কন্যাশ্রী মেয়েদের শিক্ষা অর্জনের সমস্যা আমরা দূর করতে পেরেছি। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत के 76वें प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर आज दयानंद विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यहाँ पर मंत्री मलय घटक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने यहाँ पर ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगीत गाया। इस मौके पर दयानंद विद्यालय के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया और परेड मार्च भी किया। इस दौरान अपना वक्तव्य रखते हुए मंत्री मलय घटक ने कहा कि देश का प्रजातंत्र दिवस है। प्रजातंत्र दिवस क्या है और किस लिए हम लोग प्रजातंत्र दिवस मनाते हैं, ये जरूर आप लोग किताब में पढ़ते होंगे। हम लोग का देश सन 1947 में 15 अगस्त आजादी मिला था, लेकिन इस आजादी मिलने के बाद भी डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर के नेतृत्व में एक कमेटी बना था। जो कमेटी हम लोग का देश का संविधान, हम लोग का देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का रचना किया था, लिखा था। और 26 जनवरी ये प्रजातंत्र प्रतिष्ठा हुआ था। भारत का संविधान
प्रतिष्ठा हुआ था 26 जनवरी। 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं कि ये संविधान में हम लोग का देश का सभी का हक सब लिखा हुआ है। संविधान में हम लोग का देश में कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो और कोई भी भाषा भाषी हो, सबको और आज तक हम लोग अगला साल 75 साल देश का आजादी पूरा कर चुका। अगला हजारों साल ये देश का झंडा ऊंचा रहेगा। क्यों ऊंचा रहेगा? अब देश का संविधान के लिए। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देश के 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आज आसनसोल नगर निगम की तरफ से नगर निगम कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण किया गया। इसके साथ ही नगर निगम कार्यालय के गेट के निकट स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। इस मौके पर यहां आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, डिप्टी मेयर वसीम उल हक सहित तमाम पदाधिकारी और नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित थे। यहां पर राष्ट्रीय गीत गाया गया। इस मौके पर अपना वक्तव्य रखते हुए मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि মানে কর্পোরেশনের অফিস সহ সারা ভারতবর্ষে সারা পশ্চিমবঙ্গে প্রতিটি গ্রামে প্রতিটি ওয়ার্ডে বিভিন্ন পাড়াতে সব জায়গাতে আমাদের পতাকা উত্তোলন হয়। তো আজকের এই পতাকা উত্তোলনে আমার সাথে উপস্থিত আছে ডেপুটি মেয়র সাহেব আছে, ওয়াসিমুল্লাহ, আমাদের কর্পোরেশনের আধিকারিকরা আছে এবং আপনারা সবাই আছেন, সাংবাদিক বন্ধুরা আছে, সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা রইল। আমার আগে ডেপুটি মেয়র সাহেব বললেন, অনেক কিছু বলেছেন। আমি একটাই বলবো যে সংবিধানটাকে রক্ষা করার দায়িত্ব দেখুন বানিয়ে দিয়ে গেছেন মহান মানুষরা। তারা ভাবনা চিন্তা করে আমাদের দেশে সংবিধান করেছেন আমাদের দেশকে স্বাধীন করার জন্য। অনেক মনীষী নিজেদের জীবন বিপন্ন করেছেন। তো তাদের প্রতি তারা যে কারণে আমাদের দেশটাকে স্বাধীন করেছেন এবং আমাদের সংবিধান দিয়ে গেছেন, সেই সংবিধানটাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। আমরা সবাই, আমরা ধর্ম বলুন, জাত বলুন, কোনো জায়গায় কিন্তু সংবিধানে সবাই আমরা যারা ভারতীয় নাগরিক আছে আমাদের সবার মৌলিক অধিকার রয়েছে এবং আমাদের দায়িত্ব বর্তায় যে মানে প্রতিটি অঞ্চলে। দেখুন আমি আমার যে কাজটা সেটাকে যদি আমি বলে দিই কর্পোরেশন করবে, সরকার করবে, দিল্লি সরকার করবে, যে কোনো সরকার, প্রথমত হচ্ছে সংবিধান। सारा देश भर में 76वां डेमोक्रेसी यौम जमहूरियत मना रहे हैं। देश का राष्ट्रीय झंडा उठा करके हम लोग हमारे देश का जो संविधान है उस संविधान की गरिमा के लिए, उसकी रक्षा के लिए शपथ लेते हैं कि देश भर में जो हमारा संविधान है उस संविधान के मुताबिक हम लोग चलेंगे, हमारा देश चलेगा। आज हम सब हिंदुस्तानी हैं, तमाम जात मदद भाषा से उठ करके एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते हम लोग आज का जो ये दिन पालन कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ सुबह सुबह उठकर आज डेमोक्रेसी जमहूरियत का दिन है, इसमें राष्ट्रीय झंडा उठा देके राष्ट्रीय गीत गा लेने से सिर्फ नहीं होता है। हम लोग को जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जो संविधान बना था उस संविधान में देश चले और उस आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।